Bismillahirrahmanirrahim. Babul Haya. Kitabul Adab. Di sini adalah kitab adab. Ini adalah kitab adab. Babul Haya di sini bab menerangkan malu, wa fadlihi dan keutamaannya malu, wal hasi dan menyemangati ala takhalluqi bihi untuk berakhlak dengan malu. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, bila telah lewat ala rajulin, atas seorang laki-laki, minal ansor, dari sahabat Ansor, wa huwa, dan laki-laki itu ya'idhu, menasihati akhahu, saudaranya, fil haya, di dalam masalah malu. Maksudnya jangan malu-malu, menasihati seperti itu. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu, biarkanlah dia punya sifat malu. Fa innal haya, maka sesungguhnya malu itu minal imani, termasuk dari iman. Muttafaqun alaih. Jadi orang itu kalau sudah enggak punya malu kan, orang itu kalau enggak punya malu, seumpama sifat malu itu dicabut sama Gusti Allah gitu. Coba bayangkan, manusia ya kayak hewan, mana-mana enggak ada yang pakai baju, di mana-mana sudah enggak ada malu, bubrah itu, enggak ada agama, enggak ada malu itu udah enggak ada agama. Pacaran nggak malu, berzina nggak malu, telanjang nggak malu, nyolong nggak malu, wah apa saja nggak ada yang malu. Maka perdagangan juga hancur, masalah keturunan juga hancur, agama hancur, rumah tangga hancur, gara-gara kalau tidak ada malu. Maka dikatakan malu ini adalah bagian dari iman. Muttafaqun alaih. Coba, dengan hanya gara-gara malu aja loh, seseorang itu akan berhenti dari berbuat maksiat. Dia pengen nyolong mamanya begitu, tetapi dia itu malu karena di dekatnya itu ada temannya. Aku mau ngambil barang ini tapi ada temanku, malu aku senang. Saya nggak jadi. Dia itu mau melihat orang yang bukan mahram, lihat karena ada malu, dia nggak jadi. Coba, pokoknya malu semua akan mendatangkan kebaikan. Semua akan mendatangkan kebaikan. Wa an Imran, dari Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, berkata Sayyidina Imran ibn Husain, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Al haya'u malu la ya'ti, tidak datang, illa bi khairin, kecuali datang dengan menggawa kebaikan saja. Selalu saja malu itu mendatangkan kebaikan. Ini kalau tidak melewati batas ya, tentu saja. Ada yang malu itu melewati batas. Artinya melewati batas itu bagaimana? Suruh di soft awal malu. Ini bukan malu sebetulnya, ini nggak ngerti itu. Itu namanya melewati batas. Apa-apa itu kalau sudah melewati batas itu berarti ya nggak waras begitu ya. Ya seperti itu. Tapi masih dalam kondisi wajar, itu semua itu adalah kebaikan. Kalau sudah nggak wajar, itu beda. Itu ada penyakit, kadang ada penyakit. Suruh berdakwah nggak mau, malu, itu bukan malu, kamu itu pengecut, bukan malu.
Malu sih sebenarnya gak seperti itu. Malu itu orang yang mau berbuat buruk kemudian merasa apa itu dirinya aku kok gak pantas berbuat seperti ini. Maksudnya gak meninggalkannya lah, itu yang benar. Orang mau berbuat baik kok malu, bukan. Malu itu sifat yang muncul ketika seseorang mau berbuat perkara yang tidak pantas untuk dirinya, dia merasa seperti itu. Itulah malu. Kalau yang tadi itu penyakitan itu namanya. Inilah tak kasih surga nggak mau malu saudara. Orang penyakit itu bukan malu, itu gila. Dikasih pahala, mau dikasih surga, tetapi kok malu, lah itu namanya gila. Itu bukan malu, itu gila. Mau dikasih kebaikan kok malah malu. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-imanu iman bid'un wa sab'una, ada 73 lebih, wa bid'un wa sittuna syu'batan, atau bid'un wa sittuna syu'batan, atau 63 lebih syu'batan cabangannya. Fa awdaluha, maka yang paling utamanya qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu kecuali Allah. Wa adnaha, dan paling rendahnya imatatul adza, adalah membersihkan perkara yang bisa menyakiti orang, anit thoriqi, dari jalan. Ya, apakah itu duri-duri, batu-batu yang mungkin orang naik motor bisa kepleset batu kerikil itu, atau menyingkirkan kotoran, ya, kotoran sapi, kotoran apa yang di pinggir jalan itu, karena orang itu bisa terkena itu termasuk bagian daripada cabangan iman. Termasuk mencikirkan mungkin perkara-perkara yang bisa mencelakakan, ya, kayak beling-beling atau apa-apa yang bisa dibawa angin sehingga bisa masuk ke mata, nah itu juga. Atau mungkin ranting yang di jalan yang bisa mencelakakan pengendara motor, pamannya seperti itu. Wal haya'u, dan malu, syu'batun, adalah bagian cabang, syu'batun, satu cabang, minal imani, dari iman, muttafaqun alaih. Al bid'u, maknanya bid'u bi kasril ba'i, dengan kasrahnya ba. Wa yajuzu, dan boleh juga fathuha, fathahnya ba. Bid'u bud'u, wa huwa bid'u minas salasati, dari bilangan 3 ilal asyarati, sampai 10. Jadi 73 ke atas, 73 sampai ke 80, atau 63 sampai ke 70. Wa syu'batu, dan maknanya syu'bah al-qit'atu adalah potongan, wal khoslatu, dan bagian atau potongan juga. Wal imatatu, dan maknanya imatah al-izalatu, membersihkan. Sebetulnya kalau berbuat membersihkan perkara yang mencelakakan orang di jalan itu mudah aja loh. Udah kerikil apa kaki itu yang tendang sana, tendang kanan, tendang kiri, itu aja kan sudah. Ya, tendang batu-batu itu loh maksudnya, bukan tendang orang. Tendang batu-batu, tendang misalnya singkirkan kanan, singkirkan kiri, itu loh. Itu aja sudah, tanpa kamu rasa, ternyata itu jalan menuju surga. Saya enggak tahu. Maka di sana nanti kan ada orang-orang itu yang kakinya itu istimewa. Ketika ditanya kenapa kakimu begitu istimewa, mencorong kayak begini ini karena dulu saya suka menyingkirkan perkara yang menyalahkan umat Islam, tak singkirkan dari jalan. Wal adza, dan adza ma adalah perkara yu'di, yang bisa mencelakakan, kahajaratin, atau menyakiti, kahajarin, seperti batu, wasyaukin, dan duri, watinin, dan lumpur, waromadin,
waramadin, dan juga abu, karena abu itu bisa digondol angin, dibawa angin, berhamburan masuk ke mata, tengah-tengah motor, matanya terpejam, nah dah bisa celaka. Wa qadarin, dan kotoran apa saja, kotoran hewan, apa itu harus dibersihkan. Wa nahwi dzalika, dan semacamnya itu. Astagfirullah, 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 astagfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah li والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لحظة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى تقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بيده الكريم على آله وصحبه في رضوان. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى تقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بيده الكريم على آله وسلم. يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا 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 حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 نعم المولى ونعم النصير. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم ورحمنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرسل الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ مرائهم برحمتك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم عس فيهم سلطانا نصيرا. اللهم عس فينا سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا رد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء من كل داء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل له من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا. لك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وإلى صالح الأعمال فوافقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم اهدنا لأصل الأخلاق لا يهدي لأصلها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطيئاتنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع إلينا صالحين عبادك وعينوننا على طاعتك ونشر دينك وعلاء كلمتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.